Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. Alors, fait le chapitre, on va voir les obligations du salarié et de l'employeur. يعني التزامات المشغل والأجير. يعني التزامات المشغل وجها لوجه مع الأجير والتزامات الأجير وجها لوجه مع المشغل. اللي كينظم لنا هاد لو شابيتر هذا هما لي زارتيكل 20. Donc, le salarié est responsable dans le cadre de son travail, de son acte, de sa négligence, de son impérité et de son imprudence. يعني أن الأجير هو مسؤول على العمل ديالو وعلى الفعل ديالو في الشركة وعلى الإهمال ديالو وعدم الحيطة ديالو في الشركة. سيتادير كو أن الأجير خاصو يخدم في إطار اللي عطاه ليه المشغل وعدم إهمال وعدم الانتباه للأفعال ديالو كيعرضو بيان سور الأخطار اللي غادي نشوفوها بيان سور من بعد. L'article 21 le salarié est soumis à l'autorité de l'employeur dans le cadre des dispositions législatives. يعني أن الأجير كيخضع دائما للمشغل ديالو في إطار القوانين الجاري بها العمل وفي إطار بيان سور الاتفاقات الجماعية يعني لي كونفونسيون كوليكتيف و لو ريغلومون انتيريور يعني النظام الداخلي اللي تيكون في المؤسسة. L'article 22 Le salarié doit veiller à la conservation des choses et des moyens qui lui ont été remis pour l'accomplissement du travail dont il a été chargé. C'est-à-dire أنا عندي واحد الأجير اللي خدام عندي في لو شانتيي ديالي وكنعطيه بيان سور دي زوتياج دي فورنيتور اللي كيخدم بهم بور لاكومبليسمون ديال هذوك العمل ديالو. دونك خاصو يعمل على الحفاظ على هذوك لوتياج وبيان هذوك لي مويان اللي كنعطيه باش يخدم بهم. Il doit les restituer à la fin de son travail. C'est-à-dire qu'أنه ملي كيسالي لو travail ديالو خصو يرجع بيان سور هذوك لي بيان اللي عطيتو اللي كان خدام بهم بيان سور خاصهم يكونوا في ليطا اللي عطيتهم ليه. Il répond de la perte, de la détérioration des choses et des moyens précités s'il s'avère au juge de par le pouvoir discrétionnaire dont il dispose que cette perte ou détérioration sont imputables à la faute du salarié. يعني انه كيكون مسؤول على لي مويان اللي عطيتو باش يخدم بهم في العمل ديالو الا كان وبيان اتضح للقاضي في السلطه التقديريه ديالو ان اللي جعل ان هذوك لي مويان خسروا مثلا يعني ديتيريوراسيون هو لا فوت ديالو ساغي يعني هو الاهمال والخطا ديال هذاك الاجير. هنا ان الاجير كيتحمل المسؤوليه ديالو وخاصو يعوض المشغل بيان سور على les détériorations اللي وقعوا لهذوك les moyens ou bien les biens fournis par l'employeur. هنا قال لي notamment par l'usage des choses et des moyens choses en dehors de leur destination ou en dehors du temps de travail. يعني انه الا كان كيستعمل هو هذوك les moyens اللي كان عطاه المشغل يعني لي فورنيتور مثلا ولا لي زوتياج اللي عطاه كان كيستعملهم ماشي في المحل ديالهم ماشي في يعني في العمل ديالو وبيان كيستعملهم خارج اوقات العمل يعني pour des raisons personnelles مثلا يعني أنه كيستعملهم pour des raisons personnelles. Le salarié ne répond pas à la détérioration et de la perte résultant d'un cas fortuit ou de force majeure. يعني أن لو salarié ما كيتحملش مسؤولية ديال هذوك لي مويان اللي عطاه لومبلويور يخدم بهم إلا كان إهمال أو بيان أنهم خسروا يعني تعرضوا للدمار وتعرضوا للخسارة بفعل واحد فورس ماجور قوة قاهرة يعني فورس ماجور قوة قاهرة أو حادث فجائي مثلا جا واحد الفيضان ودا هادوك لي مويان وبيان جات الشتا وصبات على دوك لي مويان وخسروا اكسيتيرا. دونك هنايا لو سالاري ما كيتحمل حتى مسؤولية فيزافي à l'employeur. En cas de changement de lieu de résidence, le salarié doit informer l'employeur de sa nouvelle adresse, soit en main propre, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. C'est-à-dire, أن لو سالاري ملي كيكون خدام مع لومبلويور كيفورني ليه واحد بيلتان دو بي كيكون فيها لادريس ديال هذاك لو سالاري. هنا قال لي أن لو سالاري ملي كيبدل لو ليو دو ريزيدونس يعني محل السكنة ديالو خاصو يشعر المشغل يعني سوا مانيوالمون يعني يعطيه لادريس جديدة مانيسكريت يعني في ورقة ou bien يصيفط عليه lettre recommandée يعني يصيفط عليه par poste avec lettre accusée de réception comme quoi que l'employeur il a bien reçu l'adresse ou bien la nouvelle adresse ديال l'employé. L'article 23 قال لي أن les salariés ont le droit de bénéficier des programmes
de lutte contre l'analphabétisme et de formation continue. Les conditions et les modalités de bénéfice de ces formations sont fixées par voie réglementaire. يعني أن الأجيال من حقه بيان سور يستافد من لي بروغرام يعني محاربة الأمية اللي كان ما قاريش بيان سور او بيان يستافد من لي فورماسيون كونتينيو باش يطور المهارات ديالو في الشركة. دونك هذا حق المشروع عطاه ليه لارتيكل 23. دونك المشغل بيان سور خاصو يعمل على الالتزام بهاد الاجراءات هادو بيان هاد لي بروسيدور هادو فيزافي لو سالاري بيان سور يعني محاربة الأمية او لا فورماسيون كونتينيو يعني انه خاصو يعمل على تطوير المهارات ديالو في الشركة. L'employeur est tenu de délivrer au salarié une carte de travail. La carte doit comporter les mentions fixées par voie réglementaire. C'est-à-dire أن المشغل خاصو يعطي الأجير ديالو واحد لا كارت فيها بيان سور لو نون لو برينون بيان لا فونكسيون ديالو في لا سوسيتي بلوس لا فوتو كوم كوا أنه خدام في لا سوسيتي وهذيك يعني كتعتبر كوم واحد لا بيس ديدونتيتي ديال هذاك لو سالاري في لا سوسيتي باش كيكون معروف في الشركة. Il doit être renouvelé en cas de changement de la qualification professionnelle du salarié ou du montant de salaire. كيقول لي أنها خاصها تموديفيا يعني أنني خاصني نعدلها مثلا إلا كان هو مثلا خدام كوميرسيال ولا ريسبونسابل كوميرسيال هنا خاصني نموديفيي هذيك لا كارت دو ترافاي او بيان انني لا عطيتو كتعطي في لو سالير واحد 5000 درهم ودازت واحد لا بيريود وعطيتو 7000 درهم بيان سور جو دوا رونوفلي هذيك la carte de travail. L'article 24. De manière générale, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l'accomplissement des tâches qu'elle exécute sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite. يعني أن l'employeur يعني مول الشركة en général خاصو أول حاجة تكون عنده واحد المعايير الشركه ديالو اللي خاصو يضمنها للاجير ديالو اللي غيكون خدام عنده هي الامان لا سيكوريتي يعني تكون لا سوسيتي سيكوريزي لا سونتي يعني ما يكونش كيقوم بواحد العمل اللي كيعرض الصحه ديالو للضرر اي لا دينيتي الكرامه يعني تكون عنده كرامه او سان دو لا سوسيتي اي قال لي هنا دي سالاريي دون لاكومبليسمون دي تاش يعني ملي كيكون كيعمل لي تاج ديالو بيان كيكون كيأدي المهمه ديالو في الشركه هذيك لو سالاري خاص تكون عنده لا سيكوريتي لا سونتي اي لا دينيتي كيف قلنا sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite de bonne humeur et de bonne moralité dans son entreprise يعني خاص تكون الاخلاق داخل الشركه يعني خاص يضمن اخلاق ما بين لي سالاري. Il est également tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de l'embauchage les dispositions relatives au domaine ci-après ainsi que chaque modification qui leur est apportée. يعني انه من يدخل واحد لو سالاري خاصو يصيفط ليه وبيان يعطيه واحد وبيان يوصل ليه شنو هما لي كونديسيون دو ترافاي يعني لو ريغلومون انتيريور اللي تكون في لا سوسيتي. غادي نشوفوا شنو هما هاد لي شوز هادو. اول حاجه لا كونفونسيون كوليكتيف دو ترافاي يعني الاتفاقات الجماعيه اللي كتكون في الشركه لو كايشيون سون كونتوني يعني المضمون ديال هذوك الاتفاقات الجماعيه. لو ريغلومون انتيريور نعرفوا لي ريغلومون انتيريور اللي كيكون في الشركه كيكون في بيان سور امتى كتكون الشركه اون كونجي شنو هما لي زورير دو ترافاي لي زورير de prendre un repas, les horaires de repos, etc. Les horaires de travail, les modalités d'application du repos hebdomadaire, les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la santé et de la sécurité et de la prévention des risques liés aux machines, les dates, heures et lieux de paiement, le numéro d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité, l'organisme d'assurance et les assurants contre les accidents de travail et les maladies professionnelles. يعني انا ملي غندخل واحد الاجير خاصني بيان سور نفورني ليه جميع هاد المعلومات هادو يعني نقول ليه امتى غادي ياخذ غير الكونجي ديالو شنو هي لا كيس ناسيونال يعني امتى غادي نسجلو في لا كيس ناسيونال شنو هي لاسيرونس كومبليمونتير اللي غادي تكون عنده باش يعرف اون كا داكسيدون مثلا فين غادي يدفع لي دوسي ديالو. بيان سور امتى كتكون عنده لو روبو ابدومادير واش كيجلس الاثنين السبت الحد او لي زورير دو ترافاي واش كيدخل مع 9 مع 8 اكسيتيرا. دونك هنا كوم سا لو سالاري يكون او كورون بجميع هاد لي ريغلومون اللي تيكونوا في لا سوسيتي.
الوغ l'article 25 كينظم ليا شنو هما العقوبات اللي كيتعرض ليهم بيان سور المشغل مني ما كيلتزمش وما كيحترمش لي زارتيكل 20 21 22 23 et 24 donc sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams la non-délivrance et la non-renouvellement de la carte de travail dans les conditions prévues à l'article 23. Donc عرفنا انه المشغل كيتعرض للبونيسيون بيان لواحد بيناليتي مني ما كيعطيش المشغل مني ما كيعطيش الاجير هذيك لا كارت دو ترافاي يعني لاموند ما بين 300 و 500 درهم يعني سولون شاك سالاري ماشي اون توتاليتي مي شاك سالاري ما كتعطيش هذيك لا كارت دو ترافاي كتعرض لواحد العقوبه ما بين 300 و 500 درهم. Le défaut d'insertion de toute mention fixée par voie réglementaire dans la carte de travail يعني انني مني ما كنعمرش هذيك لا كارت دو ترافاي كوم يلفو يعني ندير فيها مثلا لو سالير ديالو لا كاليفيكاسيون ديالو اكسيتيرا دونك خاصني نعمر لي زانفورماسيون كوم يلفو مني ما كنعمرهاش بيان سور راه كنتعرض للعقوبه. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels l'application des dispositions de l'article 23 n'a pas été respectée sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20 000 dirhams. يعني انه كل سالاري ما كيعطيش لا كارت دو ترافاي كل سالاري ما كنعمرش ليه هذيك لا كارت دو ترافاي كوم يلفو راه كنتعرض لواحد لاموند ما بين 300 و 500 درهم سوف ان هذيك لاموند نو ديباس با 20000 درهم. دونك يعني مثلا عندي واحد 20 سالاري ما عطيتهمش لا كارت دو ترافاي وهذيك لاموند ملي جيت نحسبها لقيتها 30000 درهم ما غاديش نخلص 30000 درهم بيان سور غادي نخلص 20000 درهم. Et puni d'une amende de 2000 à 5000 dirhams la non-communication aux salariés lors de leur embauchage des dispositions prévues à l'article 24, ainsi que modifications qui leur sont apportées. L'amende encourue pour infraction disposition de l'article 24 est portée au double en cas de récidivisme si un fait similaire a été commis dans le courant de l'année suivante, celle où un jugement définitif a été prononcé. C'est-à-dire أنني كنتعرض لواحد العقوبة ما بين 2005 ما بين 2000 درهم يعني 40000 ريال حتى ل 100000 ريال مني واحد لو سالاري كندخلو ما كنعطيهش يعني شنو هما لي ريغلومون اللي تيكونوا في الشركه وشنو هما لي ديسبوزيسيون اللي كاينين في الشركه مثلا انت كيتخلص مثلا شنو هما لي جور دو روبو لاسيرونس كومبليمونتير لا سي ان اس اس شنو هي لا ريغلومون انتيريور اللي كاينه في الشركه يعني مني كندخلو وما كومونيكيش ليه هاد ليزانفورماسيون هادو راه كنتعرض لواحد اموند ما بين 2000 à 5000 dirhams. قال لي هنا l'amende encourue pour infraction aux dispositions de l'article 24 est portée en double يعني هاد 2000 à 5000 درهم كتولي en double إلا كنت ارتكبت هاد الخطأ هذا والعام اللي من وراه عاوتاني ارتكبت يعني en cas de récidive يعني عاوتاني العام الجاي ارتكبت هاد المشكل هذا سي ان في سيميلار ايتي كوم يعني انني مشيت للمحكمه وحكمات المحكمه لهذيك لو سالاري انه غادي نخلص ليه هاد لاموند هادو والعام اللي من وراه عاوتاني ارتكبت نفس المشكل دخلت واحد لو سالاري وما وريتوش وما كومونيكي ما عطيتوش زعما لي زانفورماسيون لي ريغلومون انتيريور ديال الشركه اي تو سا راه كنتعرض لهاد العقوبه مي بيان سور اون دوبل يعني الا كانت 2000 درهم غتولي 4000 درهم كانت 5000 درهم غتولي 10000 درهم.